बाजारे मिलुची हजारे सौदा दोकानी बसिची निकिती धरी मु स्टार्टिंग रे कहि दउची मु आपण मानक भी स्टार्टिंग रे कहि दउची मो स्त्री के मु भल पाए एते कहि परिबिनी तुंडरे कि मो स्त्री के मु भल पाए एते कहि परिबिनी तुंडरे सेति पई से घरे टीवी देखुची आ मु बसची चुली मुंडरे हे ओ बिरासिनी पानी ग्लास आरे खरा मनीष म गुणा मन त गईता पानी कहीं गंगा जल दी टुपा दे पी दे चुप कर सोई जा लो कौन है मु तो गुंडुची भाया चुपचाप बसची तू लाभा भाया कहीं उत्तप्त होचु देखिबो कि ना देखिबो टेक्की मुहर ढाली देमी देखिबो किलो तू कौन कुकुर तमे बेसी कथबार्ता करनी तुमको केते थर कहलिनी मो पे फेयर लवली आनंद मुझे सुंदर देखा जाती मो मुहटा सुखिकी माकड़ पछटा भाया हो गलानी तुम किसी चिंता देख बोली ना बुझिल ना पान खाइया को पैसा नहीं फेयर लवली आइबो ना मो पळाओ आलो आलो तू काली हम झाड़ा मीटिंग रे कहलु तो गेरस्त 5 लिटर ड्रम फेर लवली आनी आलो अप्पा तू येड़े मिछे ना लो ना लो पा सेटा 5 लिटर फेयर लवली नुए लो एटा 5 लिटर गिरिश डब्बा लो हे लो अप्पा तू की कथा कहउछलो तो कथा सुनी के मो गेरस्त्र मो रंपा रंपी होउछलो रोल अपा मुटे मो गेरस्त्र को कहि दिए हेलो धन तुम फेरी आसो सेटा फेयर लवली नथिला 5 लिटर गिरिश डब्बा थिला बस रुसई कर हेलो 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 अपा तो कासुजु काई किलो तो देह भल नाही किलो नाही लो अपा मो गेरस्त कहिथिनी गोटे फैन आनते गोटे एसी नै जाइतिलो सेइति पई टे ठंडा हे जाइछि आ ओहो बोलो मोंटलो बो हिलो पा तो गेरस्त इमिति कोन होजिलो हेलो हेलो मो गेरस्त रो कोन हे गलानी लो उफ किछि जानि पारु न दे काल राती कथा टिके भाबो राती सारा मिची मिची काख कर खाइलानी बजा दे मागे ना कहूजी कौन हेछि आलो पा येड़े मिछेइटे नालो कोथला कोन राती रो ये सिर सुईची गेरस तो राती सारा बिचु थुलालो नाइ लो अपा राती रे टिके करेंट नथिला तो सेइति पई गेरस तो कहली बिची देला हौ लो अपा छाड़ लो चल हमें झाड़ा जीवा चल लो तमे एडी बसी थो हमें आसु हेलो अप्पा बुझिल नालो ए तो अफी माई पनवे नालो पारे चट्टी जिटेलो हाँ लो अपा काली पा नाई देखि रील्स करथुला लो छी 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 छोपरीटा लो हेई लो अपा तो कोन होउचलो लो काली तो भाई नुए ना लो मटन आनी थिले लो टिके अधिका खाई देछि कोंटा नुए ना पूरा चीरी के आउछि लो हेई लो तू काहे के कांदु छलो लो अपा मो गेरस्ट मो पई काली टिके तंदूरी आनी थिले लो भीतर सुखी जाइछि काई खसुनी
ତୁ କିଛି ଟିକେ କର ଲୋ ଅପା। ହଉ ଲୋ ଏ କାଠିଟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଖୁଞ୍ଚି ଦେ ଖସି ପଡୁଲୋ। ଲୋ ଅପା ତମର ତ କାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତମର କଣ ହେଇଛି ଲୋ? କଥା କଣ କି ଲୋ ଅପା, ମୋ ଗିରସ୍ତ ନିଏ ନା କାଲି କୋଲ୍ଡ କଫି ଆଣିଥିଲା ଲୋ, ମୋ ପଛଆଡୁ ତ ଖାଲି ପିଚି ପିଚି କରି ଯାଉଛି ଲୋ। ହଉ ଲୋ ଅପା ତାକୁ ପିଚି କିନିକା କାଢି ଦେଲୋ। लो हेलो 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 अभी माई पाइला लो पार्टी चुप कर देलो। ଅନା ଲୋ ଝାଡା ବସିତେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟାଇଲି ମାରିକି। ହେଇଲୋ ଅପା ଆଜି ତୁ ଝାଡା ଫେରିବୁନି କିଲୋ? କେନ୍ଦୁ ଦିଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି ତ ପେଟରେ ପୁରା ଲାଖି ଯାଇଛି, ଆଉ ଝାଡା ବାଡା କିଛି ଲାଗୁନି। ହଉ लो तार न हो आमे चलो लो जिबा गाधेई पड़िया नले ठीक ଚାଲ ଲୋ ଅପା। चलो लो ओहो नई कोळे मघर ला 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 ला। ମୋ ନାଟା ଟିପାର ଅପା ଦେଖିକି ଲୋ, ଆପଣ ଦେଖିକିଲା ପଡି ଯିବୁ ଦେਖ ଦେଖିକି ଲୋ ପୁତି ଯିବୁ ଲୋ। ଅପା ପାଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଲୋ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଆପଣ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଲ ସିଆଡିକି। ଅପା ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ଛିଲଛିଲି ହଉଛି। ମାଛ ବାଜି ଲାଗିଲ। ଏ ସୁକୁମାଲାଇ ଡବାର ଛତୁଆ ଦିନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ନା କଣ? ଛି ଛି କି ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଅପା ଏଡେ ମିଛ ଏଇଟେ ନାଲୋ। ନାଇଁ ଲୋ ଅପା କାଲି ଆମ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛତୁଆ ବଳିଥିଲା ତ ରାତିରେ 2 ଗ୍ଲାସ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପିଚି ପିଚି ଗଲା ଲୋ। ବୋଲୋ କଣ ଫୁଡି ହେଇଗଲା ଅପାଟା ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା କିଲୋ? ହଁ ଲୋ ହଁ ବା ହଇଲୋ ଅପା ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ମଟନ କଣ୍ଟା ତୋର ଚିରି ଚିରି ହେଇକି ଆସୁଥିଲା, ଇଏ କଣ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ତୋର ଫୁଡି ଫୁଡି ହେଇକି ଆସୁଛି। ତୁ ବେଶୀ କହନା लो ଚଟ୍ଟା କହିକି ବେଶୀ କହିଲା କଣ କହ ତୁ ତନ୍ଦୁରୀ ଖାଇଛୁ ପଛଆଡକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଅଟା ଗୁଡାକ ନାଗିଛି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ତୁ କହୁଛୁ ଭାରି ବଳ କିଏ ଲୋ କିଏ लो ସେ ଆମକୁ ପଇସା ଦବ କହୁଛି। ଆମର କଣ ପଇସା ଦରକାର लो କହୁଛି କଣ ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ। ଭାରି ଦେଲା ଲୋ ସେ ଆମରି କତୁରୁ ଧାର ନେଇକି ଯିବ ଲୋ। ପାଟି ସବୁ କର ପାଟି ସବୁ ତାର ଆସିଲେଣି। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର। ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଛତ୍ରପଦା କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛି। ଆମ କମ୍ପାନୀ ନିହାତି ଗରିବ ରାସାୟନିକ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଉଛି। ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ନିଜର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗରିବ ଦେଖୁନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ନେକଲେସ୍ ଆଣିଛି, ମୁଁ କାଳେ ଗରିବ। ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୁଝିଲ ନା ଲୋ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବା 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ସେମାନେ ଆମ କତୁରୁ ଲୋନ୍ ନେବେ, ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସମୃଦ୍ଧି ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଭାସି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଦो। ତାକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ କମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସବୁଠୁ ଗରିବ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସାର୍ ଆମେ ଭାଇ ଏଇଠି 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 ସାର୍ ମୁଁ ବା ସବୁଠୁ ଗରିବ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଗରିବ। ତାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ବିଧବା। ଉଠି ଖଟିଆରେ ବସିଲେ ଏଠି ମୋ ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ଉପରେ ବସ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତମ ଗୁରୁତର ପଡୁଛି ଉଠିକି ଆଗେ ଖଟରେ ବସ। ତୁ
पा कहू तोर मण मण सुना तो सुना सब कुआड़े गला किला ନାଇଁ ଲୋ ବାପା ଏ ଇମିଟେସନ ଗୁଡ଼ା ମିଛେଇଟା ସୁଦୁ ତୁ କହୁଥିଲୁ ତୋର ବାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଲୋ ବାଟା ମୋର ନୁହେଁ ଲୋ ଆମ ପଡିଶା ଘରର ଲୋ ଏଟା ଆମର କାହିଁକି ହବ ମିଛର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ତ କୁକୁଡ଼ା କଣ ଉଡିଗଲେ ନା କଣ ନାଇଁ ଲୋ ବାପା ସେଟା ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନେଲ ଆଉ 4ଟା କୁକୁଡ଼ାର 2ଟା ଭାଡ଼ିଲ କରି ପାଇଁ ହଁ ଲୋ ମୋ ମିଛରା ଧରା ପଡିଛି ଏଙ୍କୁ ଭୟ ଛେଚି ଦେବା ସତ କଥା କହୁଛୁ ଲୋ ବାପା ମାରଲୋ ମାରଲୋ स्वयं सहायक गोष्ठी आम गाँ माइपे आउ रहुनाहांती घटी रे आम गाँ माइपे आउ रहुनाहांती घटी जेबे बाजारे मिलुची हजारे सौदा दোकानी बसिची निकिती धरी हाय गाइज सो आशा करती भिडियोटी आपको कुतकुतिया हसा देइथिबो जदि ये वीडियो आपको हसा देइछि ताले आपनको बंधु बांधव सांग साथी समस्त सहित ये वीडियोटी शेयर करंतु आउ हमको कमेंट माध्यम रे जणांतु कि को पार्टी आपनको सबुठ भल लागिछि आउ सब्सक्राइब करी हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु पुणी देखा हबो आउ गोटे कुतकुतिया वीडियो रे से पर्यंत विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।